galing-galing naman mag-massage na. Galing-galing naman mag-massage niyan, guys. Galing naman mag-massage kay mama. Ay, galing-galing naman. Hi. Jesus. Hi. Sige na, massage mo na si mama. Dali. Massage mo na ulit. Opo. Lambing. Opo. Tapos na. Massage ulit siya. Massage ulit. Massage ulit dyan. Galing-galing naman magmasahe kay mama. Galing-galing naman. Ate nagmamasahe. Galing-galing naman magmassage kay mama. Galing, Opo, may namassage si mama, galing naman talaga. Kuha yung pagod ni mama, Galing nga. Galing-galing naman. Wow. Very good. Very good ang junior ko. Tama na? Pagod na ikaw? Pagod na? Sige na. Tama na. Ano yun? Katapusan na pagmamasahe, haba-haba naman. Hindi ka ba napapagod? Tama na, sige na. Enough na yan. Uy, sus, binilisan pa nga. Ay, sus. Binilisan pa. Tama na, dali na. Higa ka na rito, dali. Higa ka na. Higa na, higa. Tama na yan. Dali na, tama na. Dali na, tama na yan. Ay. Sus. Ay, sus. Ay. Galing, Tama na. Higa na. Tama na. Higa na, higa. Pagod na siya. Pagod na. Tutulog na yan. Good night na, good night. Tulog na siya.